प्रेसिडेंट मनोज परब, तसे आमचे शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएंसी ब्लॉक कमिटी मेंबर्स जयंद्रथ पाडोलकर, आमचो शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएंसीचो कोऑर्डिनेटर, तसोच आमचो मायकल किरोज, आमचो स्ट्रीट यूथ विंग मेंबर, तसोच मॅक्सी तो आमचो अंजुनचो रेव्होल्युशनरी, तसोच ट्रेवर अकेडेट आमचो शिवोलचो मेंबर, तसोच रणजीत पार्सेकर आमचो शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएंसी ब्लॉक प्रेसिडेंट। काल तुमी सगळ्यांनी पळयले आसतले काल कितें घडलें तें, आनी हितून एक एग्जाम्पल जो शिवोलकारांक आनी अंजुनकारांक गेल्लो आसा की आयज तुमी तुमच्या गांवा खातीर उठले, आयज तुमच्या गांवा खातीर तुमी आवाज काडलो आनी तुमी आयज गांवा खातीर आयज कंप्लेन घालता, जाल्यार तुमचेर आयज FIR जातली। हे काल आमची जी MLA आसा दिलेरा लोबो हिणी काल प्रूव केल्ले आसा की आयज ती सत्तेचो तिका मात चडोवन आयज ती आपलो पावराचो मिसयूज करून आयज ती जे भुरगे आयज यूथ जे तरणाटे आयज जे गांवा खातीर आयज वावुरताले, आयज गांव आपलो साल्वार करपाक आयज बीच साल्वार करपाक जे वावुरताले, जे थंयसर तांकां कितें तरी एक डिस्ट्रक्शन घडटा ते दिसले आनी ते आडोवपाक गेले म्हणून आयज तेंचेर कंप्लेन जाल्ली आसा। आनी तसोच जो मायकल लोबो आसा तिजो घोव तो चड आमची शिवोली कॉन्स्टिट्युएंसी इंटरफियर जाता। तेणीन एक स्टेटमेंट केलो की RG मेंबर जे आसा, जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते पयशे उखलता म्हणून। म्हाका एक ह्या मायकल लोबोक चॅलेंज दिवपाक जाय की तूं तुजी बायल आनी जो तुमचो जो मिनी नरकासूर जो आसा आयज तो आमची शिवोले कबार करूंक येयला, आयज तुमी तिगाय जाणां भायर सरा, आयज तुमी येया आमच्या कडेन येया आनी तुमी दाखया खंयच्या भुरग्यान आमच्या पार्टीच्या कंप्लेन घालून अशे दिल्लीकारां कडले पयशे उखल्ले ते हे तुमी दाखया, कित्याक आमकांय कळपाक जाय की वाऱ्यान फार मारले पोक्या फार मारले म्हणून हे तुजे आयज लोक आयकचे ना। लोकांनी तुजे हेच्या पयलीं खूब आयकलेल्यो गजाली, मात हेच्या फुडें लोक पिशे ना तुजे आयकपाक। आनी तो जे सांगता की जे RG आहा ते कांय करिना, ते फक्त वचोन आडयता, कंप्लेनी घालता आनी फक्त आवाज करता, 9 दीस प्रोजेक्ट बंद थेयता आनी मागीर चालू जाता। आयज तेका सांगपाक सोदता हांव, आमचे शिवोलेन 6 पंचायती आहा, शिवोले कॉन्स्टिट्युएंसीन 6 पंचायती आहा। आयज मुद्दाम यो तूं आमच्या कडेन, आमी तुका दाखयता 6 पंचायतींनी रेजोल्युशन घेतलेलें आहा मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून। मुद्दाम यो आमच्या कडेन, तुका दाखयता। आनी स्पेशली हांव अशेल गांवसून येता, जाल्यार आमच्या गांवान आमी एक रेजोल्युशन घेतले, सगळ्यांत पयलीं रेजोल्युशन घेतले आनी जे मेगा प्रोजेक्ट नाका आनी कित्याक मेगा प्रोजेक्ट नाका हे आमी पंचायतीक सांगले। तुजीच बॉडी आहा, पंचायत बॉडी आहा, तेंच्यांनी एक्सेप्ट केले। मात थोड्या दिसांनी आमी पळयता जाल्यार थंयच ते आमच्या अशेल गांवान प्रोजेक्ट येवपाक लागले। प्रोजेक्ट येता तितून 8 विला आनी ताका स्विमींग पूल येयले, तो इशू रेज केलो। तेन्नाय तेंच्यांनी मोन्यांनी जे रेजोल्युशन हाडले ते रेजोल्युशन घेतले, रेजोल्युशन थेयले। मात तांकां जेन्ना विचारले आमी म्हणटा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडटा, आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडले। मात तेच्या फुडें कितें, आतां तेज्या फाटल्यान जे प्रोजेक्ट येयले तेच्या खातीर आमी सिग्नेचर कॅम्पेन केली, डोर टू डोर सिग्नेचर कॅम्पेन केली आनी एका घरान आमी एक सायन घेतली आनी शिवोलीम अगेन्स्ट मेगा प्रोजेक्ट ही कॅम्पेन आमी लॉन्च केली। आनी अशेल गांवान आमी हे पळय हे 420 सिग्नेचरी आमी कलेक्ट करून 420 सिग्नेचरी कलेक्ट करून आमी जे पंचायतीक सबमीट केले, TCP डिपार्टमेंटाक सबमीट केले आनी BDO सगळे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहा तांकां आमी हे सिग्नेचर कॅम्पेन जे आमचे हे केल्ले ते आमी तांकां सबमीट केले। मात तरी आसतना आयज आमच्या अशेल गांवान प्रोजेक्ट येता। आतां हे इतले चालू आसतना आमी एक फाटल्या दिसांनी आमकां ग्रामसभेक आमकां सांगलें की पंचायतीन की दिलेलो लोबोन आमच्या आमदारान म्हणलें लेटर केला की प्रोजेक्टांक परमिशन दिवं नाका आनी तेजेर फक्त मेन्शन केला की शॉर्टेज ऑफ वॉटर आनी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयज फक्त ही सोंगां, कित्याक आयज तिची पंचायत तिचीच आसा। आयज आमी मागता तिका तिचे पंचायत बॉडीक तूं खंयचो तरी व्हर, ट्रेनिंग दी आनी तांकां सांग कशें गांव वाचपाचें ते, गांव कशें इकपाचें ते सांगू नाका, गांव कशें आमचे राखपाचें ते सांग, कित्याक आयज सगळ्यो पंचायती तुज्यो आहा। आनी जशें जशें जे हे जाता आमची जो आमचो मुवमेंट जाता तितून आमी एक पत्रकार सिरीज म्हणून लॉन्च केल्या, तुमी युट्यूबार पळोवंक शकता रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर, की आमी कशें जे शिवोलेन जे डिस्ट्रक्शन जाता, जे मेगा प्रोजेक्ट येता, पत्रे मारल्या ते आमी तुमकां दाखयले आनी ते व्हिडियोनी आनी आमी एक्सप्लेनूय केल्ले आसा कशें आमच्या गांवांक हे डेंजर आहा ते। सो मागता तुमी जे हे आसा आमचे जे पत्रकार सिरीज आसा ती युट्यूबार पळोवची। आतां आनी मायकल लोबोक एक सांगपाक सोदता, तूं तोंडान येता म्हणून कितेंय उलोव नाका, तूं कितें आहा तुजे कडेन एविडन्स आहा, प्रूफ आहा जाल्यार उलय, कित्याक आमी जेन्ना तुजें पळयलें
आमी जेन्ना तुजे पयले की तूं सांगता की आमी कंप्लेन घालता, आतां तूं पयर गेल्लो नागवाच्या हेका प्रोजेक्टाक आडोवपाक, तो प्रोजेक्ट आयजच्या दिसाक चालू आसा, काल सुद्दां चालू आसलो, जाल्यार आयज सेटींग कोण करता? हे मायकल लोबोन सांगचे सेटींग कोण करता? तो आमी करता काय तूं स्वता करता? कित्याक हप्तो पावोंक ना, कितें पावोंक ना हे तुवें सांगचें, कित्याक आयज तें कन्स्ट्रक्शन तूं बंद केल्लें, पुलिसांक व्हरोन सगळो फोर्स तुजे कडेन आसलो, जाल्यार तुवें आयज तेजेर कांय एक्शन घेतलेली ना. आतां आमचो जो फुडलो कितें आसा, जो आमचो अंजुनचो विलेजर आसा, आमचो रेव्होल्युशनरी आहा मॅक्सी, मागता तेजे कडेन तेणीन सांगचें की तेतून कितें घडलें तें. येस, हांव मॅक्सी डिसोजा, तुमकां सगळ्यांक प्लेस भावंक येवकार. सो आमी काल त्या स्पॉटार गेल्ले. सो आमचे एज अ विलेजर सगळे भुरगे गौरव म्हणून वयतात तिकडे, आनी एका विलेजरान आमकां म्हटलें बाबा तिकडे हिल कटिंग चालू आहा, फातर उडयतात, कितें चलता आमकां काय म्हणजे एक भिरांत ती भुरग्यांचेर पडली. सो आमी गेले ते स्पॉटार गेले, तिकडे ना सायनबोर्ड ना, ना म्हणून ट्रेस पास कांयच ना. सो आनी काल आमचे मॅडमीन डिलायला लोबोन आमचे ट्रेस पास FIR रजिस्टर केली. ती हिंच्या कायद्यान रजिस्टर केली, हांव तुका सांगूंक सोदता. आनी आमच्या भुरग्यांक आंजुच्या भुरग्यांक तेणी म्हणल्यार पयशे उखलता म्हणून हांव मॅडमी आनी मायकल लोबोक चॅलेंज करूंक सोदता. खंयच्या कायद्यान तुमी म्हणटा आमी आंजुनकार पयशे उखलतात, हेच टायमार आमी आंजुनकारान तुमकां निवडून हाडलेली. डिस्ट्रॅक्शन करपाक न्हू, हे तुमचे फॅमिली प्रॉब्लेम आनी फॅमिली राजकारण तुमी बंद करचें. थँक्यू. सो तुमकां सगळ्यांक प्रेस भावांक येवकार. आयज जे आमी आयज प्रेसाक बसल्यात तो उद्देश रिप्लाय दिवपाक ह्या डिलाय लोबोक आनी मायकल लोबोक. 2 दीस पयलीं जो विशय आनी तो इश्यू घडलो अंजुना ह्या वाठारांत आनी अंजुना ह्या गांवांत दर्याचेर, बेस्ड ऑन त्याच रिप्लाय आमी ह्या मायकल लोबोक रिप्लाय दिवपाक हांगा येयल्या की तेणे एलिगेशन केलें की रेव्होल्युशनरी गोवन जे भुरगे आसा, पार्टीचे भुरगे आसा, ते पयशे उखलतात, दिल्ली बिल्डर लॉबींचेर कंप्लेनी घालतात आनी पयशे उखलतात म्हणून. सो आमी तेका लागून तेका रिप्लाय दिवपाक गेल्या. सो स्पेशली ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतून ही डिलाय लोबोक आनी मायकल लोबोक हो रिप्लाय तुम्ही पळोवंक शकतात. ह्यो 2 फायली आमच्या आसगांव गांवच्यो आसात. हे दोनूय फायलीन सगळ्या बिल्डर लॉबींचेर कंप्लेनी आसा. आमी आमच्या पंचायतीन रेझोल्युशनां घेतल्यात, आमकां स्विमींग पूल नाका, मेगा प्रोजेक्ट नाका, बोरवेल नाका, खुबशे अशे ऑब्स्टिकल जे आमच्या गांवांत घडल्या तेच्या वयर हे रेझोल्युशन मांडलेले आसात. RTI घातलेले आसा, TCP खुबशे आमकां रिप्लाय TCPचे आसात, शोकॉज नोटीस आसात, डिमॉलिशिंग ऑर्डर आसात, सगळे ह्या फायलींनी आसात. आनी आमी ह्या डिलाय लोबोक आनी मायकल लोबोक सांगूंक सोदतात, तूं येवची आनी ह्या आसगांव गांवांत ह्या पंचायतीन येवन ज्यो फायली ह्यो आमी हांगासर दवरल्या त्यो फायली म्हाज्या नांवान मायकल केरोज जावं आमचो ट्रॅव्हल अथॉरिटी रंजीत पार्सेकर आसा, यांच्या नांवान तूं थंयसर येवन चॅक करचे आमचे ह्या भुरगे रेव्होल्युशनरी गोवन भुरग्यांनी कितल्यो कंप्लेनी आसगांवां ह्या पंचायतीन घातल्या त्यो. तुजो घोव मायकल लोबो जो वाऱ्यार फार मारता, आरजीचे भुरगे दिल्ली बिल्डर लॉबींचेर कंप्लेनी घालिना म्हणून, ह्यो ज्यो कंप्लेनी घातल्या आमी त्यो सगळ्यो दिल्लीकार जे बिल्डर लॉबी आसा, ज्यो आमचे गांव तेंच्यानी सर्वनाश केला, जो टोटल डिस्ट्रक्शन केला, आमचे हिल कटिंग केला, आमचे निसर्ग तेंच्यानी काबार करून उडयला, तेंचेर घातलेल्यो आसा. हे खंयच्योच आमच्या गोंयकारांचेर घातलेल्यो ना. ह्यो जितल्यो कंप्लेनी आमी हांगा हेचेर आसा टेबलाचेर सगळ्यो दिल्लीकारांचेर आसा, बिल्डर लॉबीचेर आसा. ह्या मायकल लोबोक हांव सांगूंक सोदता, तेणे काल उलयलो, खूब उलयलो तो, तेका हो रिप्लाय आमचो आनी तेका हे की तूं जे उलयता तुवें चिंतून उलोवपाचें. तुका दिसलें की रेव्होल्युशनरी गोवन जे भुरगे तुका उगी रावतले, आमी तुका रिप्लाय दिवपाक हांगा येयलेले आसा. आनी ही फायली दोनी आसा तुज्या बायले, जी तुजी बायल घरकान्न आसा, जी MLA आसा शिवोलेची, तिका सांग आसगांव वच आनी आसगांव पंचायतीन ह्या भुरग्यांनी कितल्यो कंप्लेनी घातल्या त्यो फायंड आउट करचे, चॅक करचे. आनी तूं स्पेशली हे डिलाय लोबोन ह्या कंप्लेनीचेर फॉलोअप करचे. आनी आमी मागता तुजे कडेन की जितले आमी कंप्लेनी घातल्या हेंचेर आमकां रिजल्ट जाय. हे बिल्डर लॉबी जितले इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन सगळी बंद पडपाक जाय, हो आमचो मागणी आसा. ह्या डिलाय लोबोक आनी ह्या मायकल लोबोक जितल्यो ह्यो कंप्लेनी आमी घातल्या सगळ्यो कंप्लेनी तूं फॉलोअप करपाक जाय. आनी जितले हे इल्लीगल प्रोजेक्ट येयल्या ते ताबडतोब बंद करपाक जाय. कित्याक तूं म्हणटाय न्हू आमी दिल्लीकारांकडसून रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे पयशे उखलतात, जाल्यार आतां प्रूव कर कोण पयशे घेता आनी कोण पयशे घेना. हे हितून सिद्ध जातले. आमी ह्यो फायली तुज्या ऑफिसानूच तुका टेबल करतले, आमकां पळोवपाक जाय तूं कितली एक्शन घेता ती.
आणि दुसरी गजाल जे इन्सिडंटाचेर आमी ते दिसा गेल्ले थंयसर आमी एज अ गांवचे नागरीक आणि गांवचे पूत म्हणून सगळे जाण गेल्ले. सो हिणी एक व्हडली मिस्टेक केला दिलाया लागून. हिणी आपलो स्वताचो पावर आपल्या सरकाराचो हे बीजेपी सरकाराचो पावर आमकां दाखयलेलो आसा की सत्तेन आसा म्हणून हिणी कितें करूंक शकता. आमी थंयसर गेल्ले आमचे गांव राखपाक आणि हिणी आमचेर एक ट्रेस पास म्हणून FIR लॉन्च केलेली आसा. आमी हेका सांगूंक सोदता असले FIR तुजे हेका आमी भिवपाचे ना. आमी रेव्होल्युशनरीज आसा आमी फियरलेस आसा. तुवें ते FIR घातले म्हणून आमी तुजे हे चिरीमिरी हेका लागून भिवपी ना. पूण आमी जाणा जे आमी कितें कार्य केल्ले आनी जे कार्य आमी हातीन घेतलेले ते आमी फुडें घेवन वयतले आनी आमी सगळी लोकां वांगडा आसा अंजुनच्या लोकां वांगडा आनी तशेंच आमच्या शिवोलकारां वांगडा. आनी ह्या दिलाया लोबोक आनी मायकल लोबोक चॅलेंज करता. तूं जर म्हणटा आमच्या भुरग्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन भुरग्यांनी जर आमी कोणे पयशे घेतले आमी एक्स्ट्रोनिस्ट जाल्यार तूं हे प्रूव्ह करचें भायर उलोवचें न्हू. तूं एक असलो दिल्लीकार जावं कोणी सोदून काडचो की ह्या भुरग्यांनी आपल्या कडसून पयशे घेतले आनी वीथ एविडन्स आनी वीथ प्रूफ उलोवचें. देव बरें करूं. गुड आफ्टरनून. म्हाजें नांव जयंत पाडोळकर आनी हांव मान्य पंचायतीचो. म्हाका एक सांगूंक सोदता आमच्या मॅडमीक दिलायला लोगो. तुमी पळय म्हणटा तांचो घोव म्हणटा मिस्टर मायकल लोबो की आमी शिवोलेन कंप्लेंट घालूंकूच ना कोणाची. जाल्यार आमी राशी मारलेल्या कंप्लेनीच्यो मान्य पंचायतीन आनी सगळ्यान चड डिस्ट्रक्शन जाला ते मान्य पंचायतीन. आमकां थंय उदीक सारकें ना, लायट सारकें ना, रस्ते सारके ना. इवन 2022-23 आमी सायनींग कॅम्पेन केल्ली की आमकां हे सगळे जितले जितले प्रोजेक्ट जाले व्हडले व्हडले स्टोरीज 3 स्टोरी 4 स्टोरी तांकां 2 मीटर ते 2.5 मीटर रस्तो आहा. कितें जावं 6 मीटर रस्तो तेजेर आमी कंप्लेंट घातलेले पूण एकाय कंप्लेंटीचेर काम जाल्लें ना. आनी आतां सद्याक कितलेहे प्रोजेक्ट चालू आहा थंय मान्यान चालू आहा. मायकल बाबान काल सांगलें बरें केलें की आपूण खूब प्रोजेक्टांची कंप्लेनी घातल्या. हांव मागता तेजे कडेन यो तूं कंप्लेनी तुज्योय घे आमचे कडेन कंप्लेनी आहा आनी सद्याक प्रोजेक्टूय चालू आहा. आनी तुवें म्हटल्यार आमी पयशे घेता न्हू डेल्लीकारां कडले जावं बिल्डर लॉबी कडले तांकां विचारुया. सगळ्यांक वांगडा आमी वांगडा ग्रूप करुया आनी वांगडा मेळोया. तुजो आमकां हातभार जावं तूं यो आनी आमकां दाखोवन दी बाबा खंयच्या प्रोजेक्टांचेर तुवें कंप्लेंट घातल्या आनी आमी खंयच्या प्रोजेक्टांचेर कंप्लेंट घातल्या तें पळोवया. तसोच तुवें रस्तो केला शिवोलेन कितें सगळो रस्तो तो थिएटरा कडेन पळय स्टार्ट केला तो SFX स्कॉला कडेन हाडून सोंपयला तुवें तो रस्तो. कितें लोकांची शॉपां जे आदली शॉपां ते लोक पोट भरताले तेंची दूर हांव तांकां सांगिनासतना नोटीस दिनासतना जबरदस्ती तेंच्या घरान घुसोन 5 जाण तुमी तांकां प्रेशरायज करून ते मोडल्यात तुमी. आनी थंय तुमी डिवायडर घातलेलो आहा. त्या डिवायडरार घातलेल्या कारणान आतां थंय एक गाडी खाली सुट्टा पडटा. एक 4 व्हिलर एक 2 व्हिलरीक सायड दिवंक थंय चान्स ना. आनी थंय इतले ट्राफीक जालें आनी चड एक्सिडेंट जाल्ले आहा. अरे तूं थंय रावा नाय, तुजी मिसेस रावा नाय, तुजो चेडोय रावना, कोणूय रावना जाल्यार तूं तें डिस्ट्रक्शन करताय कशें आं. आनी कोणाक लागून तें करताय. तूं यो आनी पळय तूं सगळे इस्कॉलाच्या फुडल्यान एक बरो आंबो आहलो व्हडलो आंबो तितून लोक पळय ते 100-150 लोक सावळेक रावताले. हांव एक पेरंट म्हाजी भुरगीं थंय शिकता जाल्यार थंय आयज तूं सगळें वाट लावन दवरलेली आहा. त्या सुद्दां प्रोजेक्टाक हाडून आमी गेल्ले पूण तूं जबरदस्ती करून इतलो पावर दाखयताय तूं न्हू. कितें एक उतरां येता पूण आजून सांगिना तुमकां हो एक पावर दाखयताय आनी ते सगळे काबार करूंक सोदता. हांव मागता तुका रिक्वेस्ट ही तूं चॅलेंज एक्सेप्ट कर आनी यो. तुका जाव थंयचो टायम फारीक घे. आमी लीव काडटा रावता घराचे आमी डेली बेजीस कामाचे मनीस रावता तुका लागून. तूं तुज्यो फायली घे. तूं सांगल्यार काल तुज्या तोंडार आमी कितलेय प्रोजेक्ट आडयल्या कंप्लेनी घातल्या म्हणून जाल्यार त्या प्रोजेक्टांचेर आमी उलोवया बसोन उलोवया आनी ते प्रोजेक्ट कशे बंद पडटा आनी गोंयकारांक हानिकारक आहा ते प्रोजेक्ट बंद करुया. आतां आमचे जे शिवोले ब्लॉग आसा तेंच्यांनी एक्सप्लेन केल्लें आसा की आमचें काम कितें तें आनी आमचें काम तोंडाचें न्हू तर सगळें डॉक्युमेंटेड आसा. हे जे फायली आसा हे सगळे डॉक्युमेंटेड फायली आमच्या कडेन आसा आनी खूब आतां आमची इमर्जन्सी प्रेस कॉन्फरन्स जाली अशें कितलेशेच डॉक्युमेंट आसतले. इवन अंजुना पासून आमचे कंप्लेंट्स आसतले. अंजुनाच्या पंचायतीन पासून आमचे कंप्लेंट्स आसतले. आमची रेजोल्युशन्स आसतली. हे सगळे आयज जर पळयत जाल्यार तुमी फाटल्यान हे पळोवपाक शकता
फाटल्यान जो फोटो आहा पळय हो फोटो खुबश्या लोकांनी पळोवपाची गरज आसा. आयज जो देवाक फोटोन जो काँग्रेसींच्यान बीजेपीन जो आमदार गेला हो मायकल लोबो आनी तेची बायल दिलायला ही कितें करपाक गेल्या ती. काल तो म्हणटा आपूण गोंयकार आनी गोंयकारांक तुमी कित्याक आडयता काय म्हणून. तुवें गोंयकारपणाचें आनी गोंयकाराचें कांय दवरूंक ना. तुवें आख्खे कलंगूट लामाण्यांक काडून विकला. आख्खे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी तुवें दिल्लीकारांक गुरगांवकारांक हरियाणाकारांक बॉम्बेकारांक सगळ्यांक काडून तुमी विकलेली आहा. आमच्या शेतकारांक तुमी त्रास दितात, टॅक्सीकारांक तुमी त्रास दितात, लोकांच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन. मायकलाक हांव आनी एक सांगता तुका चॅलेंज करता. ह्यो कानोळे ती 80 वर्साची आंटी आसा माय आसा तिच्या प्रॉपर्टीन मायग्रंटांनी 40 घरां बांदल्या. तेका डेमोलिशन ऑर्डर आसा. त्याच्या सायडीक आनी एक लोकल आसा कानोळचो त्याच्या प्रॉपर्टीन मायग्रंटांनी घरां बांदल्या. हाऊस नंबर घेतल्या, वोटिंग कार्डां घेतल्या. तूं थंय कॅम्पेन करपाक वयता, तेंची वोट तूं घेता. तेंचे दीस डेमोलिशन जावपाचें आसलें गेल्या म्हयन्याक. डेप्युटी कलेक्टर पावंक ना म्हणून डेमोलिशन बंद, बाकी सगळो स्क्वॉड येयल्लो. तुका आमी दाखयता की तुवें कितें पाड घातले ती. आनी आतां तूं कलंगूट सोडून आतां तुजो सगळो वेव्हार जो चलता कलंगूट तुवें काबार केली, टोटल काबार केली. कलंगूट कानोय तुवें कांयच दवरूंक ना गोंयकारांक जाय तशें. आनी आतां तुजी नजर आहा ती शिवोलेचेर, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर. म्हणून तुवें थंय बायलेक निवडून हाडली, पयसो घातलो, करोडांनी पयसो घातलो, सगळ्यांक विकते घेतले आनी थंय जिखल्यात आनी तुमी पार्टी चेंज केले. आनी आयज तुमी हो एक असो बीच आमी आयकला काल लोकलां कडेन उलयता. लोकल सांगता की हो प्रॉपर प्रायव्हेट बीच आसलो. वन्स अपॉन अ टायम हिप्पीज जे येताले अंजुना तांकां लागून प्रायव्हेट बीच आसलो. लोकल पासून थंय वचनासले. बाकीचे ट्युरिस्ट इंडियन ट्युरिस्ट येता तांकां तर धाडीत नासले कोण थंय. आनी ह्या बिचाचेर आतां ही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी तूं डेव्हलपमेंटाक लागून ओपन करता. तूं म्हणटा कितें आपूण आपली प्रॉपर्टी वाचोवपाक थंयसर कन्स्ट्रक्शन करता म्हणून. ते एनटीसी प्रोटेक्शन वॉल तूं घालता म्हणून. एनटीसी म्हणजे कितें. आतां तुमकां ही हो दर्यो पासून तुमकां नाका जाला. म्हणजे तो पासून कन्वर्ट को दिसता. म्हणजे तेका आडोवपाक आतां तूं वॉल घालता. आनी कोणा कडल्यान घालून घेता. ह्याच गव्हर्मेंटाच्या WRD डिपार्टमेंटा कडल्यान. तांकां तुवें पयशे डेपॉझिट केला पळय आनी तेंच्या कडल्यान तूं आतां बांदून घेता ही वॉल. कितें करपाक. प्रॉपर्टी साल्वार करपाक. कसली प्रॉपर्टी. हो डोंगर, हे नेचर. हे नेचरा कडेन तूं खेळटा. नेचर तूं पाड घालपाक सोदता. आनी तूं म्हणटा थंय आपूण गोंयकार जावन आपूण ती प्रॉपर्टी आडोवपाक सोदता. आनी ही प्रॉपर्टी तुज्या चेड्यान डॅनियल लोबन कन्वर्जनाक कित्याक घातली. कन्वर्जनाक कित्याक एप्लिकेशन केल्लें. लाय मरे थंय काळंगा. तूं सांगता मरे काळंगाचे व्हिडिओ काडटाय मरे तूं. आनी काळंगा करून भुरगे बिझनसमॅन जावपाचे म्हणून लाय मरे काळंगा थंय. बरें तो डोंगर मरे. काळंगा लावपाक जायना मरे. लावपाक जाय जाल्यार खूब जाता. थंयसर खुबशे पॉलिबॅगां पासून काळंगा लावपाक जाता. ना न्हू. पूण तुका जर तें करपाक नाका. तूं लाय थंय काजू लाय, थंय आंबे लाय, थंय फणस लाय. हॉर्टिकल्चर कर. कन्वर्जनाक कित्याक घालता. आमकां प्रॉब्लम ना. तुवें प्रॉपर्टी घेतली मरे कोणा कडल्यान, सोयऱ्या कडल्यान, हेच्या कडल्यान. तुजे सगळेच तुजे गोंयभर सोयरे आहा. सगळे प्रॉपर्टी घेतली की तूं म्हणटा ती म्हाज्या सोयऱ्याची प्रॉपर्टी. अशी तुवें WA कडेन सेम केल्लें. ते प्रॉपर्टीचे तुवें तेन्ना SIT केस जाल्ली ती WA तेंकोन जी प्रॉपर्टी आहा तेन्ना तुवें SITची मॅटर ते एसेंब्लीन काडले. ती प्रॉपर्टी ती कोणे कॅप्चर केली तेच्या कडल्यान तुवें ती रिलीज केली आनी ते कोण ओनर आसा तेंच्या कडल्यान ती प्रॉपर्टी घेतली आनी थंय बिचाचेर थंय हें केलां सगळें नाशाडी करून दवरला. आनी आतां तूं ह्या वाटेन हो एक व्हर्जिन बीच एक अनटच जी एरिया आसा पळय ह्या बिचाचेर तूं पावल्लो आसा. आनी हांगा तुका डेव्हलप करून हे दिल्लीकारांक विकपाक जाय. हे तूं म्हणटा पळय तुजी प्रॉपर्टी साल्वार करपाक. ही प्रॉपर्टी साल्वार करपाक न्हू. लाय झाडां. प्रॉपर्टी ऑटोमॅटीक साल्वार जातली. लाय थंय आंबे लाय, गारफा लाय, आनी कितें लाय, काजू लाय. कित्याक लायना. कन्वर्जन कित्याक करता. आनी हे कितें करून दवरला तुवें. म्हणजे तूं आतां दाखोवपाक सोदता दिल्लीकारांक फुली प्रॉपर्टी ओपन करपाक सोदता तूं. आमचे थंय नुस्तेकार कोण वयता ते सगळे ते व्हडयो दवरताले आपले. त्या व्हड्या पासून तांकां दवरपाक आयज थंय मेळना. तांकां थंयच्यान वयतना फाल्यां तुमी थंय प्रायव्हेट बीच करतलो. तूं प्रायव्हेट बीच करतलो. फाल्यां अंजुनकारा कडल्यान तूं पयशे घेतलो. थंय सकयल वचपाक पयशे घेतलो. फाल्यां बाउन्सर दवरतलो. आतांय तुजें काम चलता थंय बाउन्सर आहले. काल आमी चड जाण येयले म्हणून पळय बाउन्सर. आनी जर तुजें काम लिगल तूं म्हणटा आपूण सगळ्यां कडल्यान परमिशन घेतला. WRD कडल्यान घेतला, CRZ कडल्यान, सगळ्यां कडल्यान जर तुवें परमिशन घेतला काल तुजे ते कामगार थंयचे जे आसले WRDचे काल कित्याक कामाक थंय येवंक ना. आमी जेन्ना सांगलें फाल्यां आमी येता म्हणून थंयसर तुवें काम पुलीस प्रोटेक्शन घेवन काम चालू करपाक जाय आसलें. कित्याक काम चालू दवरूंक ना.
लिगल जर तुझे काम आसलें जाल्यार कोणाक तूं आमकां कित्याक भियालो, लोकलांक कित्याक तूं भियालो? तूं कायद्यान सारको आसा मरे जाल्यार कर आसलें पोलीस प्रोटेक्शनान काम चालू, कित्याक करूंक ना? कित्याक भियालो आनी कित्याक वयर हाडून बाउन्सर दवरले? आनी ते मागीर लोक येता, चड लोक येता तशे ते कित्याक पळय? कितें करपाक सोदतात तुमी? अंजुनकारांक तुमी धमकी दिवपाक सोदतात, शिवोलकारांक तुमी प्रेशरान दवरपाक सोदतात? तूं कोण कलंगूटचो राजा, शिवोलचो राजा तूं, आनी राजान राणी तुमी येतले आनी तुमी जाय तश्यो धमक्यो दितल्या बीजेपीच्या कुस्ताचेर, पुलिसांच्या कुस्ताचेर, ह्या सीएमाच्या कुस्ताचेर, ना विश्वहिताच्या कुस्ताचेर तुमी आयज हांगा येतात आनी जाय ते करतात. ह्याच विश्वहित राणेन तुजें हें डॉक्युमेंटेशन दिल्लें सगळें असेंब्लीन, तेका लागून तुजी जी ओडीपी आसली पळय ती स्क्रॅप करची पडली. लॉस तुका थंय प्रॉपर्टी लोकांचे कन्वर्ट केल्ले तुवें, तुजो स्कॅम भायर सरलेलो, तुका कोर्टान वचोन तुजे भायर मारलें तें. लॉस तुका लोकांची प्रॉपर्टी खावपाक वयतालो तूं, लोकांची प्रॉपर्टी घरान वचोन थंयसर टेबलाचेर कितें दवरून तूं थंयसर तांकां ब्लॅकमेल करून तांकां धमक्यो दिवन तूं तांकां प्रॉपर्टी नांवार करता ना सेटलमेंट करपाक लायिल्लें तुवें. आनी तूं आमकां सांगता रेव्होल्युशनरी गोंयचे भुरगे वयता आनी हे करता, पयशे उखलता आनी हे उखलता म्हणून तूं सांगता मनोज कोरबाक आपलो रिस्पेक्ट आसलो. अरे तुजो कोणाक जाय रिस्पेक्ट? तुका बी रिस्पेक्ट ना पयलीं तें सांग. तुका रिस्पेक्ट आसा, तूं आमकां रिस्पेक्ट दिवपाक? तूं आमकां रिस्पेक्ट करूं नाका, तूं ते देवाक रिस्पेक्ट कर आनी त्या आमची फाटल्यानी जमीन दिसता पळय फोटवार तेका रिस्पेक्ट कर, हे नेचराक रिस्पेक्ट कर. आमकां रिस्पेक्ट नाका तुजो, आमकां तुजो रिस्पेक्ट दिवन खंय वचपाचो ना. आनी आयज शिवोलच्या लोकांक लक्षांत दवरपाक जाय, आयज ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी एक अशे एमएलए निवडून हाडले जे आमी तेन्नाय तुमकां सांगलेलें ही आख्खे तुमचे शिवोलचे जागे काबार करून उडयतली म्हणून, कित्याक हेंच्या ती हिस्ट्री आसा. आनी आतां तुवें तुज्या चेड्याक मदीं हाडलो जो आपूण सांगता पर्रा पंचायतीन आपूण हेरिटेज पॉलिसी काडला, हे नाका ते नाका, हे बांदून दिवचो ना ते बांदून दिवचो ना, जाल्यार तुज्या अंडर आयज शिवोलचे सगळे पंचायती तुज्या अंडर आसा. हे सगळ्या पंचायतींनी हे रेझोल्युशन, कलंगूटचे सगळे पंचायती तुज्या कडेन आसा, ते सगळ्या पंचायतींनी रेझोल्युशनां कित्याक घेयना? तूं चेडो क्लीन म्हणून दाखयता, आतां तेका तूं सगळे कडेन प्लांट करपाक सोदता, आतां तेका एमएलए करपाक सोदता. म्हणजे तुमीच करा, आनी कोण आसा तेका हाड, चेडवाकूय हाड, आनी कोण आसा सगळ्यांक हाड, तुमीच रावा सगळी 12 जाण कॅबिनेटान तुमीच बसा. आनी लोकांनी फक्त कितें पळोवपाचें तुमी डिस्ट्रक्शन करता आनी उलयले की केसी घालप, एफआयआर घालप. तुवें कितें म्हटलें? अंजुनकार एक्सटॉर्शन करता, एक्सटॉर्शन करपाक येयल्ले म्हणून, थंय सेटिंगां करपाक येयल्ले, पयशे उखलपाक येयल्ले म्हणून ही लॉज काडल्या तुवें अंजुनकारांची. तुवें दाखोवन दिलें की आमी आयज जो निवडून येयला पळय ते कितेंय उलोवपाक शकता आनी वोटराक कितेंय करपाक शकता. आनी तूं तेजो बापूय पासून अंजुनकारांचो वयर काडलो तुवें, बापायन तुमच्या पयशे दिवंक ना म्हणून. अरे तुका आयज जो तुका काल एकटो लोकल उलयतालो थंय तेणी सांगलें तूं मोडक्यो विकतालो, ते मोडके विकून आयज म्हापसाचे मोडकेकार बाबडे तशें जाला आनी तूं मोडके विकून असो कसो जालो तो सांगता म्हणून आपूण यो म्हणून आपल्या फुड्यान चॅलेंज तुका तेच्या मनशा त्या दादल्या फुड्यान वच, त्या लोकला फुड्यान वच आनी उबो रावन सांग तूं मोडके विकून तुजी हिस्ट्री कितें ती आनी तूं कसो वयर पडलो, त्या मोडक्यान कितें घालून विकतालो तो. लोकांक कळपाक जाय तूं कसो जालो मोडके विकून, करोडपती कसो जालो, इतले प्रॉपर्टी तुवें कशें घेतले, इतले एसेट्स तुवें कशे बिल्ड केले, ते कसलो बिझनसमॅन तूं, कसलो जॅकपॉट तुका लागलो तो, कितें जॅकपॉट तुवें विकलो तो लोकांक रेस्टॉरंटा भायर रावन. रेव्होल्युशनरी गोंयच्या भुरग्यांक आयज तूं म्हणटा मरे दिल्लीकारां कडल्यान पयशे घेता, 8 दीस कंप्लेंट घालता न्हू, हे सगळे कंप्लेनी सगळे तुज्या पंचायतीन आसा, कापासतात तुका तुज्या बायले दोगांयू. हांव चॅलेंज करता, हे कंप्लेनी घ्या, आमी दिवचे ना, सगळे पंचायतीन सगळे तुज्या डिपार्टमेंटा कडेन नांवां घाल आमच्या भुरग्यांची, कंप्लेनी घे आनी पळोवया तुजे 4 प्रोजेक्ट स्टॉप करून दाखय. ह्या दिल्लीकारांचे 4 प्रोजेक्ट स्टॉप करून दाखय. अरे दिल्लीकारांक हाडले कोणी गोंयांत, ह्या भायल्या लोकांक हाडले. तर काल तूं म्हणटा आमी गोंयकार, आपूण गोंयकार आनी तुमी दिल्लीकारांक काय म्हणना, गुरगांवकारांक, हेच्या पयलीं ते सगळे इंडियन हाडले मरे तुका लागून. हेच्या पयलीं तूं सांगता सगळे इंडियन, जो जाय तो धंदो करपाक शकता. आतां ते दिल्लीकार जाले तुका लागून, फक्त तुज्या प्रॉपर्टीक लागून. आनी तूं कितें सांगता, स्टेटमेंट दिता एंथनी, एडवर्ड आनी मायकल हेंचेर कंप्लेंट. म्हणजे तूं कितें कम्युनल हे करपाक सोदता, म्हणजे तूं दाखोवपाक सोदता की आरजी कम्युनल म्हणून हांगा क्रिस्तांवांचेर कंप्लेनी घालता म्हणून, हे तूं दाखोवपाक. आतां थंयचे काल लोकल हाडले पळय सगळे कॅथलीक, मॅक्झिमम भुरगे कॅथलीक घातले आनी तुवें कंप्लेनी घातल्या भितरूय कॅथलीक आसा. तुवें कशें कॅथलिकांचेर कंप्लेनी घातले, तुवें कशें क्रिस्तांवांचेर कंप्लेनी घातले सांग. आयज जो तूं चॅलेंज करता, हांव तुका चॅलेंज करता, तुज्या कडेन कापासिटी आहा मरे, 1 रुपया पासून आर्जीन खंयच्या दिल्ली बिल्डरा कडल्यान घेतला न्हू आनी कंप्लेंट फाटी घेवन सेटिंग केला तूं दाखय. एक कंप्लेंट, तूं जर एक कंप्लेंट पासून दाखयता न्हू, हांव चॅलेंज करता, आमी आमची पार्टी बंद करता, रेव्होल्युशनरी गोंय त्याच दिसा बंद करता. 1 रुपया पासून दिल्लीकारा कडल्यान आमी घेतला न्हू, सेटिंग केला, कितें केला तूं दाखय. चॅलेंज तुका.
आतां तुज्या असल्या मनशान मोडक्यान कितें घालून विकला पळय ते आख्ख्या शिवलकारांक आनी कलंगूटकारांक खबर आहा. फक्त लोक पिशान येयले आनी तूं आतां इलेक्शन येयला तसो नाचता पळय मेगा प्रोजेक्टांकडे थंय सेटिंग करून आतां तो प्रोजेक्ट चालू आहा. गौरेशान सांगला तशें तो प्रोजेक्ट चालू आसा. तुझे बायल थंय नाचता. आसगांवान लोकांक उदक ना, कायसुवा लोकांक उदक ना, शिवोले लोकांक उदक ना, आसगांव लोकांक उदक ना, सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक उदक ना. तूं मेगा प्रोजेक्ट येतात, ती येतात पत्र्यांकडे येतात, स्टेटमेंटां करतात. अरे तिका जर कापासतात नाल्यार तिच्या कडेन जर थंय MLA जावपाची जर तिच्या कडेन एफिशियन्सी नासली जाल्यार तिका घातली कित्याक रे? फक्त प्रॉपर्टी खावपाक, सत्यनारायणाची पुजा करी दोगांय जाणां येतात ती लोकांची घरां मोडपाक, लोकांची दुर्गां मोडपाक, कपेलां मोडपाक, देवळां मोडपाक, खुर्सा मोडपाक, हेच करपाक तुवें निवडून हाडले पायले. तूं मरे जो उलयता पळय मायकल, तुका एकूच सांगता, तुजे दीस भरलेले आहा. तूं हेच्या पयलीं खूब तुवें तुजे पचोन गेले, ते आतां पचपाचें ना. आनी तुका एक सांगता, तूं कोणाक रिपोर्टरांक धाडटा पळय, तुज्या एक तुजो रिपोर्टर घेतलाय तुवें, त्या रिपोर्टराक धाडटाय पळय, तेका जे व्हिडिओ घालून घेवन वयता पळय ते घालपाक सांग. तेका नाका जाल्ले क्वेश्चन दिता तेका ट्रेन करून धाडूं नाका. कारण टॉपिक चल्लोलो कसलो सनबर्नाचो विशय काडटा रिपोर्टर. कित्याक काडटा? पोसून दवरला त्या रिपोर्टराक तुवें. त्या रिपोर्टराकूय सांगता तुजी मस्ती खूब जाल्ली आहा, आमी खूब ऑब्जर्व करता तुका. ही फोर्थ पिलर म्हणटा आमी डेमोक्रेसीचो मिडिया. आनी हांगा जर तो रिपोर्टर जर असली फालतूपणां जर करीत न्हू, तेका एक्सपोज करपाक आमी फाटीं फुडें रावपाचो ना. फुडले फावट आरजी कडेन क्वेश्चन करतना 100 फावटी विचार कर. मायकल लोबो न्हू आमी, दिलायला न्हू. कितें क्वेश्चन फ्रेम करता पळय ते सारकें कर. ना तुका कोणाक कितें दिला पळय, खंयची एनवेलोपां पावल्या आनी कोणाक कितें गाडयो पावल्या पळय सगळे भायर काडटले. हांगा एवरी टायम तूं येता क्वेश्चन भलतोच विचारता. नेक्स्ट टायम तूं सांबाळून राव. आनी म्हाज्या फुड्यान जर येयलो तूं सांबाळूनच राव. तुका डायरेक्ट सांगता. तुका लायव्ह व्हिडिओचेर कितें दाखयतलो, रिकॉर्डिंग बीन न्हू, लायव्ह व्हिडिओचेर. तूं रिपोर्टर जा नाल्यार आनी कोण जा. आनी असले एजंट मायकलाक सांगता, रिपोर्टराक एजंट करूं नाका. आनी एजंट आसा पळय तांकां चॅनलांकूय सांगता, तुमी असले एजंटांक रिपोर्टर करूं नाका. काल लायव्ह नासलो व्हिडिओ, लायव्ह असलो लोकांक कळपाचें तो रिपोर्टराक आन्सर कितें दिला तो सांगता. हेच्या पयलीं खंय तुमी कोणाचेरूच कंप्लेनी घालूंक ना, तुमी मायकलाचेरूच कंप्लेन घालता, हीच तुमकां प्रॉपर्टी दिसता. म्हणजे मायकल जितले उलयता तो उलयता रिपोर्टर. आमी कंप्लेनी आमी घालूंक ना. यो मरे फायली हे पळय यो. तेका हांवें काल ओपन सांगला तेका, आमी पत्रकार सिरीज करतले, लायव्ह करतले. तुज्या कापास जाता तुज्या कडेन तुज्या चॅनला कडेन जाल्यार यो लायव्ह कर ह्या वांगडा. गाडी धाडटा म्हणून सांगली. तो सांगता आपणाक गाडी धाडटा काय म्हणजे तूं गाडी धाडटा कित्याक तूं येना न्हू असल्या कारणान. यो गाडी धाडटा तुका. गाडी धाडटा, गाडयेन बस म्हाज्या. तुका आख्खे पत्रकार सिरीज दाखयता, तुका पत्रे सगळे दाखयता. तुज्या कडेन कापास जाता पण तूं हे लायव्ह कर. उलोवचें पडटा कित्याक तुमी एजंटगिरी आयज करता हो रिपोर्टर. आमी अजून नाव घेवंक ना. थोड्या दिसान नाव घेतलो तूं फुडले फावट मस्ती करूच आरजी कडेन येवन चॅलेंज करता. नाव घेतलो म्हणजे घेतलो, जाता ते कर. तुमकां कितें समजला रे? तुमच्या कडेन फक्त मोबायल आसा आनी रिकॉर्डिंग करता म्हणून जाय ते करपाक एजंटगिरी करपाची. हांगा लोक हे वाचोवपाक येता. तूं सनबर्नाचो विशय काडटा. सनबर्न खंय उरले रे? आनी हिल कटींग खंय उरले? आनी तुका कितें पडलां? तुका खबर आसा कोणें कितले कंप्लेन घातल्या ते? लोकांनी कंप्लेन घालूंक ना म्हणटा तूं जाणा कितले कंप्लेन घातला. तूं येयला कंप्लेनीन त्या? तुका हिम्मत आहा तुज्या कडेन कवर करपाक? ना तुज्या चॅनला कडेन कवर करपाक हिम्मत आहा? मिडिया म्हणून शाणपणां करूं नाका प्लीज. डिग्निटी दवर आपली. ही मस्ती करता पळय तो चॅनलूय मस्ती करता आनी तेचो तो रिपोर्टरूय मस्ती करता. मस्ती भायर काडटले नांवूय घेतले. मातसो टायम येवनी. तुमी चिंतात तुमी आमकां काबार करतले म्हणून आमी तुमकां भियाना हे सांगता. असल्या मिडियाक आमी भियाना. जे कोण जेन्युइन मिडिया आसा पळय ते आमकां कवर करता, ते आमकां दाखयता आनी आमच्या वांगडा रावता आनी गोंयचे मुद्दे उठयता. असली डबल एजंटगिरी करिना. थंय वचून व्हिडिओ वचून मायकला व्हरून दाखयना कोण कोण येयल्ले ते एजंट कसो. पयलींच व्हिडिओ काडटा सगळे कोण कोण येयले ते फोटो. CID को जाल्यार CIDन वच मरे तूं. आमी सांगता उलयता गव्हर्मेंटा कडेन. फाल्यां आमदाराक सांगता विदेशाक त्या रिपोर्टराचें नांव CIDन घाल म्हणून, एसेंब्लीन घाल म्हणून. तेका एक CIDन तेका एक जॉब दिवचो म्हणून. कित्याक नंबर 1 CID गिरी करता तो. असली फालतूगिरी करूं नाका. आमी बरें कॅर करना तुका सांगता. ती सगळे कुंडलीत भायर काडटले कित्याक काडपाचो टायम येयल्लो आहा. तूं व्हडलो समजता पळय. फुडले फावट यो मरे आरजी कापासतात तुजी. क्वेश्चन विचार लायव्ह व्हिडिओचेर. नाका जाल्ले तूं टॉपिक सोडून भलतेच क्वेश्चन विचारता आनी मायकलाक सांगता असल्या रिपोर्टरांची तूं वाट लावं नाका. तुका लागून तो फाणान पडटलो. मायकल आज वयर उखलतलो. एनवेलोपाय बंद आनी गाडयेन दिता ते पेट्रोलूय बंद. सगळें बंद जातलें. सिंपल सांगता डायरेक्ट.
ह्या मायकलाक सांगपाक सोदताय पळय हो LAQ आमचो शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी 2022 सावन कितले प्रोजेक्ट येयला ते कितले TCPन क्लियरन्स दिल्या ते आफ्टर 2022 फक्त शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे सगळे प्रोजेक्ट शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्ले आसा. कितले हा टोटल नंबर 386. हांव मायकल लोबोक सांगता जर तुज्या कडेन तूं म्हणटा मरे गोंय राखपाक आनी गोंयकारांक दिल्लीकार कापास्ताद हे दिल्लीकारांचे प्रोजेक्ट आहा भितर मॅक्झिमम घाल कंप्लेंट फुडें कर. तुज्या चड्यान पॉलिसी केल्या मरे पर्रा सेम पॉलिसी सगळ्यांक कॉपी पेस्ट करपाक सांग. सगळे गांव डेंजरान पर्रा एकूच ना. पर्रा तुवें काबार केला म्हणून आतां तूं उलयता फक्त कित्याक इलेक्शन आहा चड्याची इमेज क्लीन करपाक. म्हणजे चोडो आपलो नरकासूर न्हू तो श्रीकृष्ण म्हणून दाखोवपाक सोदता तूं. तो श्रीकृष्ण म्हणून तूं आतां सगळ्याक प्रोजेक्ट करतलो. म्हाका चोडो तिणें पळय हांगाच पाड घातली तेणी हांगल्यान कळत जो चोडो तुज्या फाटल्यान तेंच करपाचो आसा म्हणून दाखयल्लें तुज्या चड्यान. तेका संत म्हणून तूं प्रोजेक्ट करूं नाका. ती गेली संतगिरी ते श्रीकृष्ण म्हणून दाखोव नाका तेका. लोक कळला तो नरकासूर म्हणून. आनी हो नरकासूर आयज कितें पाड घालतलो पळय जशी आयज शिवोले हात घातला तसो दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय ज्या जाग्यार वयतलो आनी उबो रावतलो पळय थंयसरूय तीच पाड घालतलो. आमी लोकांक परते सांगता परते जे हे पयशे येता दिल्लीकारांक कडल्यान आनी हे मोडके विकून जे पयशे येता पळय हे सगळे पयशे परते इलेक्शनाक तुमच्या कडेन घालतले. इन्व्हेस्ट करतले तुमचेर. आता ZP इलेक्शन इन्व्हेस्ट करतले तुमचे वोट विकते घेतले आनी तुमचो गांव काबार करतले. आयज एकाच सुद्धा शिवोलकाराक अंजुनकाराक आसगांवकाराक कापास्ताद ना आपल्या गांवांत 100 स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाचो. एकट्याक सुद्धा गोंयकाराक कापास्ताद ना 100 स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाचो. आज 100 स्क्वेअर मिटर जाग्याक थंयसर 1.5 कोटी जाय. 100 स्क्वेअर मिटर जाग्याक तेका परमिशन पासून मेळना. 250 स्क्वेअर मिटर जाय. 220 खंयच्या गोंयकारा कडेन 2.5-3 कोटी आहा. आनी तूं एकटोच तुज्या चड्याच्या तुज्या फॅमिलीचे तूं सगळे सेटल करून दवरता आनी आमी कितें करपाचें लोकांनी कितें करपाचें तुमकां मतां घालून तुमकां करोडपती करपाचें आनी आमी तुमच्या 2000च्या त्या पाकिटाचेर रावपाचें आनी ती पाकिटां घेवन तुमकां मतां मारपाचें फोंडान पडपाचें. तुका चॅलेंज मायकल लोबो हे प्रोजेक्ट बंद करून दाखय. सगळे तुज्या कडेन तुका 2-3 चॅलेंज करता. पयली चॅलेंज तुज्या चड्यांची पॉलिसी घेतल्या पर्रा पंचायतीन जे तुम्ही हेरिटेज पॉलिसी म्हणून जो बोळा मारता चड्याक जो नरकासुराचो श्रीकृष्ण करपाक सोदता कापास्ता जाल्यार कलंगूट आनी शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले पंचायती तुमच्या अंडर आसा त्या पंचायतींनी पॉलिसी घेवपाची. दुसरी तुका चॅलेंज जर तुझ्या कडेन कापास्ताद आसा हे 386 प्रोजेक्ट दाखयला भितर जितले मायग्रंटांचे प्रोजेक्ट आसा मॅक्झिमम भितर आसा ते मायग्रंटांचे प्रोजेक्ट दिल्लीकार गुरगांव ना कोणूय जावं भितर लक्झरी विला आसतले भितर अपार्टमेंट्स आसतले आनी खूब कितें कितें आसतले हे सगळे कापास्ताद तुझ्या कडेन आसा हे बंद करून दाखय. तिसरी मेन इम्पॉर्टंट चॅलेंज जर तुझ्या कडेन कापास्ताद आसा जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांना आमच्या रेव्होल्युशनरीन दिल्लीकारां कडल्यान कंप्लेंट घालून 1 रुपया पासून खंय घेतला जाल्यार तेका आमच्या फुड्यान उबो कर आमकां एक्सपोज कर. त्याच दिसा आमी आमची पॉलिटिकल पार्टी बंद करता. कापास्ताद चॅलेंज ओपन. अजून हे सुरवातूच जाला. आनी तुका एक सांगता तूं परतो रिस्पेक्टाची गजाली करूं नाका. स्वताचो रिस्पेक्ट घालेला त्या मनशाचो रिस्पेक्ट आमकां नाकाच. तूं थंय वचून खुर्साचेर हात दवरून तूं येयलो तूं आयज क्रिस्तांवांची नांवां यूज करता पळय हेच कॅथलीक हेतून वचून चर्चीन वचून पाद्रीक फोटेल तुवें लोकांक फोटेल तुवें सगळ्यांक फोटेल तुवें आनी आतां तूं येता क्रिस्तांव भुरग्यांचेरूच कंप्लेंट घालता. सो ते क्रिस्तांव हे ते रिलीजन हांगा कम्युनल पॉलिटिक्स करूं नाका. क्रिस्तांवांची नांवां यूज करूं नाका. तुका कोण आतां कॅथलीक जावं हितून तूं कोण वोट मारपाक ना. तुका वोट मारपाक उरले ते लमाणीच तुजे त्या लमाण्यान तुका वोट मारपाचें आनी तेंची वोटींग उडयता आमी टेन्शन घेवं नाका. आतां एसआयआर येता गोंयांत आमचे BLAs आसतले 100% उडयता आमचे उडयता कर प्रोटेक्ट. आनी एक तुका बारीकशी हे रिक्वेस्ट करता. तूं कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार कितली वर्सां जाली ह्यो कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या आंटीच्या जाग्याचेर ज्या लोकलांच्या जाग्याचेर मायग्रंटांनी घरां बांदले तेका डेमोलिशन ऑर्डर येयल्या ती प्रॉपर्टी विजीट करया. थंय पळोवया कितल्या मायग्रंटांनी लमाण्यांनी घरां बांदल्या ती तांकां वोटींग कार्डां आसा काय ना ती पळोवया. आनी तुज्या कडल्यान आमकां जाय एक्शन डेमोलिशन चॅलेंज हे सगळे एक्सेप्ट कर. फुडली प्रेस घे आनी आमकां कळपाक जाय. आनी ही जी प्रॉपर्टी तुवें केला आनी तूं सांगता आपले प्रॉपर्टी साल्वार करपाक तूं जर थंय कितें करता तुका जर साल्वार करपाक जाय लाय थंय काजू लाय आंबे लाय नाजाल्यार फणस लाय
जांभळी लाय कितें लाय आनी ती प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर. तूं हांगा ते NTC प्रोटेक्शन बांदून कितें तें बांदून थंयसर तूं पाड घालूं नाका, ती प्रॉपर्टी लोकांक ओपन करूं नाका. लोक अंजुनकार आतां पिशे उरलेले ना, भिवन उरलेले ना, ती दादागिरी तुजी खूब जाली आनी रेव्होल्युशनरी गॉन्स लोकां वांगडा आसा. एनी क्वेश्चन? आम आदमी पार्टी प्रेसिडेंट अमित पालेकरान म्हटलें की कोणाचेर केस केल्यार ते सगळें करपाक आपूण हेल्प करताय. ना, आमचो एडवोकेट आसा, आमचो एडवोकेटा कडेन आमी उलयल्ले आसा. एकदां आमच्या कडेन FIR कॉपी आनी कंप्लेंट कॉपी पडल्या उपरांत फुडें कितें करपाक जाय तेजेर आमी उलयतले. कित्याक तेजेर आमी आतां उलोवंक ना, कित्याक आमकां एडवोकेटान सांगलां की तेजेर सद्या तुमी काय उलोवपाचें ना म्हणून. आनी अमित पालेकराक इतलेंच सांगता की हो बेश्टो मोग आमचेर दाखोव नाका, आमकां गरज ना असल्या मोगाची. फाल्यां तुमी कितें केलां आनी दिल्लीकारांक कसो सपोर्ट करता आनी कितें करता ती खबर आसा आमकां. जर तुमकां खरेंच जर जाय जाल्यार ते दिल्लीकारांक नाका म्हणा आनी गोंयकारा वाटेन रावा. सिंपल इतलेंच कर. आमकां एडवोकेट दिवपाची गरज ना. तुका जर देवान बरी बुद्धी दिल्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाची जाल्यार भुरग्यांकूच न्हू, तूं गोंयकारांक सपोर्ट कर. दिल्ली पार्टी सोड आनी बऱ्या हितून यो. आता टोटल हांगा आसा पळय, हांगा आसा ही 386 नांवां आसा टील आमी जी RTI मारल्या 2022च्यान जून मेरेन. जुनाचे जो असेंब्ली जाल्ली पळय तेचे LAQ तेन्ना आमकां 386 प्रोजेक्ट येयला. भितर मॅक्झिमम मायग्रंटांच्या भितर गोंयकारांची थोडी घरां आसा, लिमिटेड आसा. कित्याक तुमी जाणा गोंयकार TCP घालपाक गोंयकाराक खूब डिफिकल्ट जाता, की गोंयकारा कडेन प्रॉपर्टी नांवार नासता. सो तेका लागून मॅक्झिमम जे आसा पळय लक्झरी विलाज जावं अपार्टमेंट जावं तेचेच आसा. आता ते एक्सटॉर्शनाचे पळय तो इश्यू येता, तुमचेरूय तेणी म्हणलें पळय एक्सटॉर्शन करता म्हणून. आनी तशेंच आतां ती देवियर आनी MLA तिणेंय म्हणलें की एक्सटॉर्शनिस्ट म्हणून. तर प्रश्न कित्याक लागून हें करता? कित्याक आपल्याक स्वता प्रोटेक्शन करपाक कितें तितून हें आहा? 70चे ते हांव नकळो, की हांव त्या भुरग्याक पर्सनली काय नकळो, सो तेजेर हांव कमेंट करपाक शकना. बट आमचे जे आसा तो आमी डायरेक्ट सांगपाक सोदता की तांकां ते प्रेशरायज जाल्लेले आसा. कित्याक रेव्होल्युशनरी गोंस ते जाणा सेटींग करपाचें ना. हे फाल्यां तूं सेट करपाक शकना. तेका लागून असले आरोप लावप आनी तो मुवमेंट आसा तो म्हणजे लोकांच्या मनान कन्फ्युजन क्रिएट करप इतलें जे हांकां खबर आसा. म्हणून आमी चॅलेंज केला न्हू. आमी सिंपल सांगता एकूच केस हाडून दी, 1 रुपया पासून दिल्लीकारां कडेन घेतला आमी पार्टी बंद करता. ओपन चॅलेंज डायरेक्ट पार्टी बंद करता. आनी फाटी फुडें कांय ना. कॅन्डिडेट बीन घालिना न्हू, पार्टीच बंद करता. हाडून दाखोवचें तरी. तुवें म्हणलें पळय आतां प्रूफ दिवचो म्हणून, तेणी प्रूफ दिवचो म्हणून. आतां तुवें एका रिपोर्टराचेर एलिगेशन घालें की ताका पेट्रोलाक पयशे मेळटा, ताका आनी कित्याक पयशे मेळटा. आमी सगळे प्रूफ दितले. जेन्ना टायम येतलो ताका म्हणून सांगला न्हू, फुडल्या फावटींनी आमच्या वाटेक घेवन आमी सगळे प्रूफ दितले. आयज कोण कोणाक व्हिडिओ दिता, कितें करता, आमचे व्हिडिओ व्हरता, कशें घालिना, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करता, सगळें दितले. आनी तेचें रिकॉर्डिंग फाल्यां आमी करतले. आमी इतलेंच सांगता पळय, रिपोर्टरांनी आपली हे दवरपाक जाय, डिग्निटी दवरपाक जाय. कित्याक आमी मॅक्झिमम रिपोर्टरांक जाणा, हांव खुबश्या रिपोर्टरांक क्लोज आसा. ते भुरगे कशें काम करता, कितल्या पगाराचेर काम करता, तांकां आपली फॅमिली चलोवपाक कसो त्रास जाता, आमच्या कडेन सगळें डिस्कस करता. आयज तेंची सॅलरी जाणात, सगळ्यांक लोकांक दिसता ते रिपोर्टरांक व्हडली लाखांनी सॅलरी मेळटा म्हणून. कोणाक काय मेळना. 12-15 हजाराच्या ब्रॅकेटान चडशे रिपोर्टर बसता. आमच्या कडेन ते उलयतात कशें चलता ते आनी जेन्युइन रिपोर्टिंग करतात. फाल्यां जेन्ना एक रिपोर्टर कन्सिस्टंटली जेन्ना ते करता पळय, म्हणून आमकां उलोवचें पडटा. इट इज नॉट द फर्स्ट टायम. एवरी टायम हेच्या पयलीं आमच्या भुरग्यां वांगडा झगडी जाल्लेली आहा तेची. आमच्या भुरग्यान ताका तेन्नाच कितें जाल्लें तेन्ना ताका क्वेश्चन केल्लो तेन्ना तेणी आनी कोणाक मदीं हाडलें, चेडवाक मदीं हाडलें, कितें हाडलें आनी तेणी हें केलें. मागीर आमी ते तोंडाक लावंक ना. पूण एवरी टायम हें जाता म्हणून उलोवचें पडलें. पूण टायम येतलो तेन्ना आमी तेजें नांवूय काडटले. अंजुना भागात आमचो ट्रेडिशनल फीचर ते CR ते घरा पळय आतां तेच न्हू. आयज जर अशेंच जर हें चल्लें, फाल्यां कोर्ट काडटलो तांकां परते त्रासान घालतलो. कित्याक हें आतां जर जालें, फाल्यां हे कोर्टान वयतले. CRZ म्हणजे फाल्यां कोर्ट म्हणटलो की बाबा हे CRZचे हे वायलेशन चालूच आसा. फाल्यां कोणाक कोण पडटले, लोक पडटले, परते अंजुनकार पडटले, कोर्ट परतो जागो जातलो. आतां थोडे दीस शांत आसा ते शांत आहा ते सगळे काबार जातले. आनी ह्या मायकलाक लागून सगळे लोक कोणाक पडटले. फाल्यां लोक मागीर म्हणजे एक तेजो तोय प्लॅन जावपाक शकता की CRZक चाळोवन घाल, कोर्टाक चाळोवन घाल, मागीर परते लोक फ्रस्ट्रेट जातले, लोकांचेर परते आनी कितें कंप्लेनी येतले आनी मागीर परते मायकलाच्या दारार वचपाचें आनी मागीर हेणी लोकांक वाचयता म्हणून आश्वासन दिवपाचें आनी इलेक्शन जिखपाचें. होय तेजो हें जावपाक शकता, स्टंट जावपाक शकता, सांगपाक जायना. आता काल तुम्ही इश्यू घेतला पण हे इश्यू बरोबर आपाचे आणले, काँग्रेसचे तुमच्या बरोबर आणले. तसेच कोंकण मतदारसंघातले BJPचे जे सपोर्टर असतात, जे मायकल अगेन्स्ट त्यांच्यानी पासून मायकलाच्या अगेन्स्ट पासून एक नॉट प्रोटेक्टेड डिस्ट्रॉयर म्हणून हे तुम्ही तिगूय जण एकट्या जावन तुम्ही काम करपाक रेडी आसात. आता काल जेन्ना आमी गेल्ले, आमी उलो मारलेलो, स्पेशली हांवें व्हिडिओ काडून सांगलेले की हे 10 सुमार आमी वचोन तो
थंय विजीट करतले म्हणून सायट विजीट. आतां तेन्ना ते येयले, सो ते येयले बरें आसा, आमकां कांय प्रॉब्लम ना. फाल्यां आमी हें म्हणटा की हे मेळोन आमकां सगळ्यांक मेळोनूच ही फायट फुडें व्हरची पडटली आनी आमकां हें आमचें गोंय आहा तें दिल्लीकारा पासून वाचोवचें पडटलें. आतां कोण येतलो कोण ना तो तेंचेर आसा, बट आमी तरी काल ओपन सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लें हे म्हणून आनी खुबशे जाण येयल्ले. आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे बीजेपीचे चल्ला पळय आयज मायकलाक हे करता प्रोटेक्टर न्हू तो डिस्ट्रॉयर म्हणटा ते कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे प्रत्येक लोकांक खबर आसा की कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीची परिस्थिती कितें जाल्या. चेंज घडोवंक शकता, चेंज 100% घडोवंक शकता. कोणूच हांगा पर्मनंट येवंक ना. हांगा व्हडले रती महारथी स्वताक म्हणटाले आपूण केन्नाच पडचे ना म्हणटाले, ते घरा बसलेले आसा. हेज्या पयलीं तुमी पयला शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमदार कितलीं वर्सां येयल्लो, फॉर एक्झाम्पल दयानंद मांद्रेकर, तेका लोकांनी घरा बसयलो. सालिगांव आमी पयला कितल्या वर्सांचो आमदार आसलो, तेका लोकांनी घरा बसयलो. अशें धरपाचें न्हू की कोण पडपाचोच ना जाल्यार कंटिन्युअस तो एसेंब्लीन उरतलो म्हणून. आपल्या कर्माचेर आसा आनी लोकांचेर आसा. लोकांनी विचार करपाक जाय की आतां सगळ्या लोकांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय की आतां आमचे पंचायती आनी आमचे MLA हांकां कंट्रोल करपाक दिल्लीकार येयल्ले आसा. हेच्या पयलीं ती पावर नासली. आयज दिल्लीकार इतलो पयसो इन्व्हेस्ट करता एका वॉर्डान की फाल्यां वॉर्डांतलो वॉर्ड मेंबर पासून निवडून दिल्लीकार हाडटलो पयशे घालून. आनी तो वॉर्ड मेंबर आसा तो तुमकां लागून काम करचो ना, तुमचो गांव विकपाक आनी दिल्लीकाराक कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां दिवपाक थंय काम करतलो. सो तुमी विचार करा, जेन्ना आपूण तुमच्या हातीन पाकीट दवरतलो, एनवेलॉप दवरतलो, तेन्ना ते एनवेलॉप तुमकां काबार करपाक दवरता हेंच तकलेन दवर आनी वोट कर. एक पंचायत लेवलाचेर पयलें डिस्ट्रक्शन गांव पाड घालपाचें जाता. तेंचेर कितलीशी कंप्लेन करून पंचायतीर डायरेक्टर पंचायत दिता, मिनिस्टराक दिता ते पंचायत. ह्या सगळ्या गजालींक माविन गुदिनोक खबर ना म्हणून. माविन गुदिनोक सगळें खबर आसा. जो लमाण्यांक सरपंच करता तेज्या कडल्यान आनी कितें एक्सपेक्ट करपाक शकता, जो बस्ती प्रोटेक्ट करता तेज्या कडल्यान कितें आमी एक्सपेक्ट करपाक शकता, जो मायग्रंटांक इल्लीगल कमदात लँड एनक्रोच करून थंयसर भाड्याक रुमां काडून थंयसर बिल्डिंगे काडून जर तो परमिशनां दिता तेज्या कडल्यान आमी काय एक्सपेक्ट करपाक शकना. आमचे स्वता आयज आमचे अजय जो हे करता केसीस झगडटा DOPन ऑलमोस्ट 13 काय 14 सरपंचांचेर आमचे टोटल मेळोन केसीस चालू आसा. आयज हियरिंग जाली, नेक्स्ट हियरिंग डायरेक्ट 6 म्हयन्यान, तेच्या फुडल्या 6 म्हयन्यान हें चल्लेलें. आमचे ते कितें म्हणटा एवरी टायम तुमी कोर्टान वचा. आमच्या कडेन कोर्टान वचपाक पयशे ना. सिंपल सांगता, आमच्या कडेन हायकोर्टान वचपाक पयशे ना. आसलेले जाल्यार सगळ्यांक आमी डिस्क्वॉलिफाय करपाचे. आमची पार्टी कशी सगळ्या जाता आमकां खबर आहा. हो जर म्हणटा पळय मायकल लोबो आयज पयशे येता, हे येता, ते येता, यो तुका आमच्या ऑफिसान दोगांयकूय इन्वायट करता, चेड्याकूय घेवन यो वांगडा, आनी आमचो अकाउंट पळय, आमच्या अकाउंटार कितले पयशे तुका ओपन करून दाखयता. फूल आख्खो बॅलन्स शीट दाखयता, रेव्होल्युशनरी गन्स कशी चलता, कितें चलता. मागीर तुजें कितें भाशण कर आनी तुजें जर कापास जाता तुजें दाखय अकाउंट, तें आमकां पळोवपाक जाय. मनोज बाब, तेणें म्हणटा आसतना फॅमिली प्रॉब्लम म्हणून कितें रिफर केला, कितें तें एक्झॅक्टली? फॅमिली प्रॉब्लम म्हणजे कितें? फॅमिली प्रॉब्लम म्हणजे तो म्हणपाक सोदता की हे तुमच्या विदीन द फॅमिली. मायकल आतां पळय हे कितें आसा, जागो डॅनियलाचो, डॅनियल लोबोन सगळें परमिशनान घातलें. कंप्लेंट कोण करता? दिलायला. स्टेटमेंट कोण दिता? मायकल. म्हणजे हेंच्या फॅमिली भितर तुमी आयज सगळी फॅमिली इन्वॉल्व जाल्ली आसा एका प्रॉपर्टी हे करपाक. सो तेजें म्हणणें तशें इट्स अ फॅमिली प्रॉब्लम. दुसऱ्या टॉपिकार तुम्ही ZP इलेक्शन कॅम्पेन एका स्टेजीर तुम्ही गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस वांगडा दिसता. सो ZP इलेक्शनाक कितें तुमची? अजून आमचे तेजेर हे टॉक्स चालू जावंक ना. आमी ZP इलेक्शनाची सगळ्यांनी तयारी केल्ली आसा. सो पळोवया कित्याक आतां ZP इलेक्शनाक खूब कमी टायम उरला. सो ते 15 दिसांक कोड लागतलो. सो ते म्हणसर कितें जातलें ना वी डोंट नो. सो लेट्स सी. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर सगळ्यांचो हे आहा फोकस आहा पळय तो तुमचेर आहा की आतां तुमी फरेंच सगळ्यांक एकठांय घेवन वयतले. खास करून जेन्ना 2027 इलेक्शन येता तेन्ना तुमचेर फोकस आहा. सो तुमचें मागीर कितें आसतलें, म्हणजे विजन कितें आसतलें, कितें सगळ्यांक बराबर घेवन वयचे, तुमी कॉम्प्रोमायज जातले? वचपाक जाय, आमी सगळ्यांक घेवन वांगडा वचपाक जाय. कित्याक आयज ज्या रितीन पळय हें पळय सिंपल गजाल, भुरग्याक आपलो गांव वाटोवपाक गेलो तेंचेर FIR घालता. पॉलिटिशियनाचेर आमी ते निलकंठाक क्वेश्चन केलो, म्हाजेर आनी आमच्या 7-8 भुरग्यांचेर कंप्लेंट घातली. म्हणजे एवरी टायम तुमी हे FIRाचो खेळ चल्ला पळय पुलिसांक जो यूज करपाचो, हेचेर खंय तरी जर बंधन येतलें जाल्यार हेंकां घरा बसोवपाक जाय. ते घरा बसयतले जाल्यार सगळ्यांक एकठांय येवचें पडटलें. आमी डायरेक्ट स्टेटमेंट केल्लें आहा, सांगलेलें आनी सगळ्यां कडेन आमी उलोवपाकूय तयार आसा. तुमची आयडियोलॉजी मागीर कितें आसतली? आयडियोलॉजी तेका लागून ते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आसा पळय तो आमी घेवन बसतले. तेतून आमचो पोगो बील आसतले, लँड प्रोटेक्शन आसतले, म्हादय आसतले, हे इलिगल वोटिंग कार्ड्स आसतले. हे सगळ्या विशयांचेर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बसल्या उपरांत जातले. आनी म्हाका दिसता की सगळे पॉलिटिकल पार्टी हेचेर मान्य जावपाक जाय. कित्याक सगळ्या गोंयकारांक आयज जो मेजर प्रॉब्लम आहा तो मायग्रंट इन्फ्लक्स दिल्ली आनी हे म्हादयचो. हो जर प्रॉब्लम सॉल्व जालो जाल्यार म्हाका दिसता बरेंच जातलें सगळ्यांचें. तुमची मेंबरशीप स्टार्ट जावपाक जाली हो जावपाची? आमची
मेंबरशीप ड्रायव्ह ऑलरेडी चालू जाल्ली आसा आनी आमी मेंबरशीप आमची केल्ली आसा, पूण सध्या आमी मेंबरशीप बंद आसा कित्याक आमचे आतां कंटिन्युअस ZP इलेक्शनाच्या कॅम्पेनिंगान आमची तयारी चल्ल्या आनी कॅम्पेन चल्ल्या.